ایک ایسی لڑکی جو کہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا نام مینا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن پھر اس لڑکی کو نائجیریا میں ایک ہوٹل ملتا ہے۔ اس ہوٹل کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جناتوں کا گھر ہے، کیونکہ آدھی رات کے ٹائم اس ہوٹل میں کچھ ایسے عجیب چیزیں ہونے لگتے ہیں جہاں پر عام آدمی اس ہوٹل کے اندر جانے سے ڈرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لڑکی نہیں مان رہی تھی۔ یہ لڑکی بتا رہی تھی کہ یہ لوگوں کی وہم ہے، ایسا کچھ بھی اس ہوٹل میں نہیں ہے۔ اور جب وہاں پر موجود لوگ اس لڑکی کا یقین نہیں کرتے تو یہ لڑکی آدھی رات کے ٹائم اس ہوٹل کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی آدھی رات ہو جاتی ہے تو یہ لڑکی ایک کیمرہ اپنے ساتھ لے کر اس ہوٹل کے اندر جاتی ہے، اور آدھی رات کے ٹائم اس لڑکی کے ساتھ اس ہوٹل میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ So maybe it's all just rubbish. Maybe it's all just hocus pocus. Maybe there is no such thing as ghosts whatsoever. Then she even starts taunting the supposed spirit. Anyway, I'm prepared to wait. Catherine. Oh, Catherine. It's creeping me out now. Okay, I get it. I'm going. Okay, Catherine, I get it. Then something moves in the dungeon, but I'm not staying to find out what it is. I'm freaking going. دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اس ہوٹل کے اندر ایکسپلورنگ کرتی ہے۔ وہاں پر اس لڑکی کو کوئی بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب یہ لڑکی وہاں پر جا کر ایک سائڈ میں بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر وہ جن اپنا پریزنٹ شو کرتی ہے۔ وہ جن اس لڑکی کے سامنے ایک ٹیبل پر نوک کرتا ہے، جسے یہ لڑکی خود بھی دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور جلدی جلدی وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف جانے لگتی ہے۔ آخر میں یہ لڑکی ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ یہ ساری باتیں سچ ہے اور اب اس کو بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین آ گیا ہے۔ دوستو کیا واقعی اس ہوٹل میں ایسا کچھ تھا جس نے اس لڑکی کو ڈرایا؟ باقی دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ایک ایسی عورت جو کہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رات کے ٹائم اپنے گھر پہ اکیلے تھے۔ اس کا ہسبینڈ نائٹ شفٹ پر تھا اور یہ تینوں اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ یہاں پر یہ لڑکی اپنی دو بیٹیوں کا ویڈیو بنا رہا تھا جس میں ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہی تھی کہ تبھی اس لڑکی کی ایک بیٹی اچانک رونے لگتی ہے۔ یہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ سامنے والے دروازے میں کوئی کھڑا ہے جو کہ مجھے بہت عجیب نظر سے گھور رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کی ماں اور ایک چھوٹی بیٹی ان پر ہنستی ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کسی سے بھی مت ڈرو۔ یہ دونوں اس کا یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی رو رہی تھی اور اپنی ماں کو بتا رہی تھی کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے اور مجھے اس سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اور وہ لڑکی آ کر اپنے ماں کے گود میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی ماں اور ان کے بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اس پر ہنس رہے تھے کہ تبھی دوستو ہم یہاں پر کچھ ایسا منظر دیکھتے ہیں جو کہ سچ میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس لڑکی کی دوسری بیٹی جو کہ کھانے کے لیے ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی پیچھے اس دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چیخنے لگتے ہیں کہ جیسا اس نے بھی وہی عجیب چیز دیکھا ہو، جسے ان کی ماں بھی دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ What was that? What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nothing, Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me.
दोस्तों आपने साफ साफ देखा कि इन तीनों के अलावा इन लोगों के घर में कोई और भी था जो कि इन तीनों को डरा रहा था। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि इनकी माँ को कोई भी उस दरवाजे में नजर नहीं आ रहा था और इनके दोनों बेटियां मुसलसल रो रही थी कि वहाँ पर कोई खड़ा है। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या चीज था जिसे ये दोनों लड़कियां देखकर चीखने लगी? क्या दोस्तों वो चीज वाकई इन लोगों के घर में मौजूद था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे। दोस्तों ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा की है जब दो सिक्योरिटी गार्ड रात के टाइम ड्यूटी कर रहे थे और ऑफिस में बैठा एक आदमी जो कि कैमरों के सामने बैठा हुआ था वो इन दोनों को फोन करते हैं और इनको बताते हैं कि आप दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा है कि नहीं, जिस पर ये दो सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि हमारे साथ तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पर हैरानगी के साथ ये आदमी इनको बताते हैं कि आप लोगों के नजदीक एक ब्लैक शैडो खड़ा है। जिस पर ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चेक करने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों वो ब्लैक शैडो इनके पास खड़ा था और फिर भी ये दो सिक्योरिटी गार्ड इनको देख नहीं पा रहे थे। दोस्तों बहुत ही अजीब वीडियो है, एक बार आप भी देख लो। Adelante. Caminan hacia atrás 3 pasos. Exactamente está a su espalda de ustedes. Ahí me ve. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento ahorita. Diles. Adelante, lo escucho. Ya le abrí aquí la malla al 37, lo dejo que pase hasta del otro lado, lo acompaño al portón y lo dejo que vaya, ¿o qué hago? No hay nada. Hasta ahí está don Enrique y Cristian. ¿Está atrás de ti, Enrique? Ahí. Ya la bajaste. दोस्तों आपने देखा कि एक बच्चे की तरह एक ब्लैक शेडो जो कि बिल्कुल इन दोनों के सामने खड़ा था, लेकिन इन दोनों को ब्लैक शेडो नजर नहीं आ रहा था। जिस पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं और इधर उधर देखने भी लगते हैं, लेकिन वो ब्लैक शेडो इन दोनों की नजर से गायब था। दोस्तों आखिरकार ये क्या चीज हो सकती है और ये किस चीज का शेडो है जो कि इन दोनों के सामने खड़ा था? और यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ये शेडो इन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बाकी दोस्तों वीडियो फेक है या रियल, अपने राय कमेंट्स में जरूर दे। एक लड़की जो कि आधी रात के टाइम स्टोर में सफाई कर रही थी, लेकिन ये लड़की स्टोर में बहुत ही ज्यादा परेशान थी। ये लड़की बताती है कि जैसे ही आधी रात हो जाती है और मैं स्टोर में अकेले रह जाती हूँ तो मेरे साथ स्टोर में बहुत अजीब चीजें होने लगती है कि जैसा कोई चीज मेरा पीछा कर रहा हो और मुझे डराना चाहता हो। लेकिन अब ये लड़की इन सारी चीजों के साथ आदी हो चुकी थी, क्योंकि हर रात इस लड़की के साथ ये अजीब सी एक्टिविटीज होते रहते थे और ये लड़की सारी एक्टिविटीज को कैप्चर भी कर रही थी। Walked out here and put my car back and this door's being weird. It was opening and closing by itself. And there it goes again. What the I don't know why the door is doing this. It shouldn't be doing this. You can shut the door now and stop messing. Oh my god. Way over there by the door. I can. That's where the switch is, right there. Trying to vacuum. What's going on? They already replaced the sensor. Let's see if it goes off again.
see. These are only supposed to go off if somebody puts their hand there. The switch is way over there by the door. Now you want to stop because I'm recording. दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लड़की के सामने वो अजीब सी एक्टिविटीज हो रहे हैं और कभी कोई मशीन चालू करते हैं और कभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। दोस्तों आखिरकार इस स्टोर में ऐसा क्या है जो कि इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा और हर रात इस लड़की को तंग करने की कोशिश करता है। रॉक नाम का एक आदमी जो कि यूट्यूब पर अक्सर फिनोर्मल एक्टिविटीज की वीडियो डालते हैं। यह आदमी अलग अलग जगहों पर जाकर फिनोर्मल एक्टिविटीज कैप्चर करते हैं, लेकिन इस बार जब यह आदमी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें यह आदमी एक म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहा था। ये म्यूजियम काफी बदनाम माना गया था और इस म्यूजियम के बारे में लोग कहते थे कि इसमें कुछ ऐसे अजीब व गरीब मखलूकात रहते हैं जो कि किसी को भी इस म्यूजियम के अंदर आने नहीं देते, और जो भी आदमी इस म्यूजियम के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं तो डर के मारे वो इस म्यूजियम को छोड़कर वापस बाहर आते हैं, क्योंकि इसके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटीज होते हैं जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब आधी रात के टाइम ये आदमी उस म्यूजियम के अंदर जाकर अपने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट करते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसी बुरी चीजें होने लगते हैं जिसे कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी मत देखिएगा। Are there any spirits hanging out at this bar tonight? I heard this place is supposed to be really haunted. Could you show me what they're talking about? The stories of strange things happening? I'd like to see it for myself. Is there anybody here that could do that for me? Oh. That sound came from over there. That scared me. Hello? If that was you, could you make that sound again? Oh, jeez. Okay, I'm hearing all kinds of weird sounds in here. If there's anyone in here, could you show yourself? What the f*** was that? Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f*** is that? Oh my god, that's like a spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? I don't know. I don't know how to explain any of this. Everything that is happening to me right now is far beyond what I was expecting from this place.
दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा ये आदमी इस म्यूजियम के अंदर जाने लगता है और आधी रात के टाइम उस म्यूजियम में अपना एक्सप्लोरिंग शुरू करता है, तो इनके साथ कुछ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती है। पहले तो वो म्यूजियम बहुत ही ज्यादा डरावना था और जैसा ही आदमी उस म्यूजियम के थोड़ा और अंदर जाते हैं तो इनको फील होता है कि म्यूजियम के अंदर कोई है जिस पर ये आदमी उनको पुकारता है, लेकिन इनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। और थोड़ी ही देर बाद इस आदमी के सामने कुछ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि जैसा वहाँ पर अलमारी में पड़ी चीजें खुद ब खुद नीचे गिर जाती है, जिसे ये आदमी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इसी तरह कुछ और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस आदमी के साथ होते हैं, जिसके बाद ये आदमी वहीं पर अपना व्लॉग खत्म करके उस म्यूजियम को छोड़ देता है, क्योंकि आगे वो म्यूजियम और भी खतरनाक होता जा रहा था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।